mon la balak ka dinto toron tak kenal ka kiai, tak kenal ka Habib al balak yaum balak negarata. Mon la balak datang se pertama sare kiai nah masjid kadin tuh loh, kadang nekumik sebelum subuh istighfar tarhim le aneka mencegah balak di desa ini. Mon kun kaset ada pahalana, mon beda pahalana saya nyaman ring soki ting apaan mate melaki MP3 kalaki flash disk Al-Quran 30 juz apa masuk tuh alif lam mim. Kiburu pon eda buaki sarang ke Abdul Ali. Derma pentingnya orang kak dinto masalah solat iki. Solat biar. Dengadeng iki. Dengadeng iki Pak ki. Bu engki jan Bu. Made ilagen banyu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar lagi. Masjid kula bahasa masjid. Isra Mi'raj kak dinto di dalam perjalanan Isra wa Al-Mi'raj ada banyak pelajaran, di antaranya yang terhebat adalah solat. Saya buaki sareng ke Abdul Ali. Dan juga di antara pelajaran Isra wal Mi'raj adalah ajarin orang kak dinto mak lelebur ke masjid. Makanya Allah ada dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil, dari masjid entar ke masjid. Ana apa? Beda pening masjid nih kan. Ini lagi masjid kak dinto seporana aneka mapan. Masuk masjid si mapan nih kan. Saya bagus. Keng senga masjid mapan kak dinto beda debuna Gusti Kanjeng Nabi tak pate saya. Apa? Debuna Gusti Kanjeng Nabi bekal deteng setong zaman orang kak dinto rebuan pan mapanan abangun masjid keng se abejeng so kula terus tanya amangken seporana tolong jawab apa jujur mon sopu benyak tak benyak kan to benyak tak benyak rengiin Bu di sakadin to pangastete masjid nih kapan entu loh. Allah ada bu dalam hadis qudsi mon Allah tero matoron balak ning setong disa Allah ngabes telok perkara mon bede salah setong diri telok kak dinto saraftu adabi anhum tang adab epa jauh Bu bentenga masjid bentenga disa beda telok pangastete kepala disa di mana kepala disa mada songot tak bola kita beli modal mak tak ada songot terbarokah bapak kalipun ngaki disa kak dinto rawan toron balak zaman mangken kak dinto banyak balak penyakit virus benselaina ngaki kula pesen ke sampean pangastete montro disa kak dinto selamat rezeki barokah jauh diri balak ben musibah maka dawuhna Allah napa mon engkau trauma toron balak engkau nyongo dek ka telok dadi telok kak dinto kudu beda ning disa kak dinto telok kak dinto kudu beda. Napa sih pertama ummaru buyuti orang se makmuraki masjid dina banyak kemaksiatan banyak orang si tak bejeng narkoba selingkuh beda sobung alhamdulillah sobung sing ngakoh coba teroning bedena punten coba jawab kan banyak mangkene ka selake alako sebini ala le alake cereng cek tahun derwa cereng selake alako sebini temo ala alake jan selake aklubuk nyarengakan sebini aklubuk nyarenya nyaman jan
Dia yang ngojak tak ada tidak. Suruh nemu. Tak ke nemu tak nemu. Allahumma shalli ala Muhammad. Mending Kak Dinto ki banyak kemaksiatan, tolong cek lopot diri telok Kak Dinto. Mon lopot diri Kak Dinto balak toron. Mon la balak toron, balak tak kenal ke kiai. Balak tak kenal dek kata Amir Masjid. Banjir tak kenal dek ke Abdul Ali. Banjir tak kenal dek Habib Abdul Qadir. Banjir tak kenal dek kata Amir. Mon la datang balak. Tina ban ngecit nginum Allahumma shalli ala Muhammad. Mon la balak Kak Dinto toron tak kenal ke kiai, tak kenal ke Habib al balak ya balak negerata. Mula bala datang saya pertama esarek kiai nak tanya aman tiga Abdul Karwa ada ejeng baca esarek ada kena teti kiai NU ni kadima reng NU gelaro reng NU baca man menyaman ti reng NU kake mon balak turun kiai ni si esarek cok nyaman ni si om tanang ambil orang Edo buagi malaikat Kak Dinto montro matoron bala atanya ke pangeran aneka disa Kak Dinto jadwala patoron bala min aina nabda diri dimai mola na Kak Dinto apa dari bejingan ruah apa nok sen ruah bete kada apa semua buduk besi ka ruah kada ya Allah debuna Allah apa mulai dari kiai na kada Habib kada betek Bu, kurang ajar ban Pak. Tak beres ring awam dinare. Bulan Habib dir sindir mas seneng. Iya kemarin ban kiai cerita gini nak gantian ya. Ngaki. Wa fihim tabda dari mereka para ulama, para kiai, kepala desa. Hadiah. Arwah. Syuting kepala desa syuting le Roman berbalak ruas saya sare kada ruas iya ruas jangan sengeran di kepala desa bawa syuting kok sampat bikoban syuting kepala desa arwah syuting le ruas senger le ben ya la ruas ngeding tanggal le yuk le mon berbalak ruas saya sare kada ruas arwah bisa neng foto dua dia sare balak ni kata lo Pak Tinggi Arya Biria sare kada bi balak kenapa sebab turunnya balak menunjukkan kegagalan kiai habaib dan aparatur pemerintah berarti apa tak kompak kenapa ma turun balak berarti orkes banyak ya ruas yang meritin syuting boleh le ruas yang meritin orkes syuting le ruas ngocak kepala desa mak tojuk dia ada engkau gelegan aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya di sini desa kalau pengen barokah memerlukan peran ulama dan umaro yang saling bekerja sama. Insya Allah desa Pasihan Kak Dinto kepala desanya mau terjun bahkan jadi penitia tak todus jadi penitia apolong sareng para kiai para habaib ini menunjukkan insya Allah desa Kak Dinto pada tiban Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin Allahumma makanya montro balak Kak Dinto tak turun telok kotu ejege mangas tete apa sih pertama singkat makle barokah bektona masjid Kak Dinto penentu mon masjid Kak Dinto sepe Pak Allah takkan songkan matoron balak Pak masjid Kak Dinto penting cek dus sampean oga ke masjid terutama tetangga masjid Kak Dinto ontong sampean madhab Imam Syafi'i mon madhab Syafi'i ini kan nyaman kalau sedih sabeda sebejeng sama cukup keng mon madhab lain aneka tetangga masjid tidak sah sholatnya kecuali di masjid makanya bajang ning dalam compokan aneka bajang jamaah tak terima kecuali bajang di masjid
Ontong sampean dadi madhab Syafi'i pelaki sareng ulama ahlu sunnah wal jamaah madhab se gempang ben cocok ke Indonesia kak dinto dadi madhab Syafi'i iki dengki. Mangkana ayo sintar ke masjid, tetangga-tetangga ngiring entar ke masjid. Apa beb istimewana entar ke masjid? Istimewana entar ke masjid ngeki orang mau entar ke masjid salangkah ebri telok pahala. Satu langkah ebri telok pahala pak ke masjid nih pak. Orang mau entar ke masjid salangkah ngak neka ebri telok ebri pahala sapora dosa yang kak derajat salangkah 3 paket. Salangka nganeka oleh telok ebri pahala sapora dosa angkat derajat. Alangkah boleh ebri pahala kosot dosa angkat derajat. Alangkah boleh oleh telok. Mangkana ring lambek montar ke masjid langkana pagini dia. Korbeni Jumat. Mon Jumat orang lah peleman kepi benda pak pagar masjid. Di maaban Jumatan mare lah boleh kepi lah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Aneka istimewa ke masjid mencukan ada buaki istimewa ke masjid napa? Istimewa ke masjid kak dinto adalah napa? Ki peneka orang seentar ke masjid muana epatera ngak bulan paki ning are kiamat bedo orang muana ngak motak muana ngak celeng muana ngak tekos muana ngak patek tergantung amalah paki ning are kiamat bedo orang muana terak ngak bulan. Siapa? Gusti Kanjeng Nabi adabu basyiril masyaina fid dulami ilal masajidi binurit tammi yaumal qiyamah. Gusti Kanjeng Nabi adabu dek ka para sahabat pada pak katang umat. Napa Gusti? Kabar gembira. Kabar gembira napa Gusti? Basyiril masyain, beri kabar gembira dek ka orang selebur entar ka masjid lemalem. Apa kabar gembira na Gusti? Binurit tami yaumal qiyamah muana epatera ngak bulan baki ning are kiamat. Alhamdulillah. Banyak tak banyak tu sana sambian? Banyak. Mon banyak tu sa pasukut entar ka masjid. Alangkah ka masjid kak dinto ngoso tu lambek bede setong orang entar ka masjid. Ding entar ka masjid pak, ding entar ka masjid tepleset. Buk labu. Allahumma shalli Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ding labu orang kak dinto peleman mandi boleh. Mare mandi ajalan. Ding ajalan tapleset boleh. Labu boleh. Daerah memun sambian pak. Entar ke masjid labu dukale. Insyaallah masjid tak epesoen bi sambian. Paling masjid haram dia. Yakin bese haram yang kontara ke masjid teker labudu kale aneka orang punten labudu kale tetep celot kapi entar boleh peleman mandi berangkat ke masjid ting para ke masjid on laon para labu pas teku bi reng tua Allah cong cek labu boleh cong pas ngocak kacong neka serem pian reng tua mak nolong kula engkau setan cong. Boh maki burun nah setan norong orang abojong tak tolong ada remejong beun pertama kali geger labu anapa tu sana kake langsung esaborabi Allah ben labu kedua kali nah beun sekeluarga anak foto na beun kapi esaborabi Allah mon beun labu ketelo kali nah tak keng sedih sapasian cong esaborabi Allah ancur besina telur tangan di jong. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, aneka istimewana entar ka masjid bi'la. Entar ka masjid bi'la. Nah, bi labu. Jadi mau entar ka masjid kudu bi'la labu. Jadi gonceng bi'la kena banyak tulisan kok Kang. Gas Kang, gas loncak biar. Insyaallah pada pengumuman ning masjid inna lillahi wa inna Bini sapora dosa karo. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, aneka mangkana Allah montro-motoron balak nyongok telok. Pertama nyongok mas masjid. Si nomor 2 napa? Si nomor 2 adalah wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina
orang selebur istighfar sebelum sop seborana tetangga masjid pangastete mon bede tarhem Kak Dinto cek ngerasa enger lagi mon bede tarhem dari masjid otaba bacaan dikir sebelum sopu Kak Dinto cek ngerasa enger gara-gara dikir ning masjid Kak Dinto bala epa jauh dari tisa Kak Dinto keng kula pesen ke takmir masjid jelas malas di takmir kakek kadang sebelum sopu nyetel kaset del ngampar loh ya tak ada pahala namun nyetel kaset sebelum sopu karwa takmir masjid ngaki baca persen sarung saya mbak barak pasaan sebelum sopu nyetel kaset tak oleh neka ngaki saya Kak Dinto tekumik atarhem ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta aneka ada nyetel kaset ada jur loncur kok rokokan del obain beni takmir masjid ruah aja ke pos kambling si bedoringan aneka salah mon dari kaset Kak Dinto tak ada pahalana Pak di dalam hadis qudsi ini wal mustaghfirina bil ashar termasuk ning masjid Kak Dinto lho kadang nekumik sebelum subuh istighfar tarhem le aneka mencegah balak di desa ini mon kun kaset ada pahalana mon beda pahalana saya nyaman ring soki ding apaan mate lagi MP3 kalaki flash disk Al-Qur'an 30 juz masuk alif lam mim jebol kaseta mele boleh sabak ning kuburna pantau saya ziarahin Pak kenapa ya tak oleh pahala mon kaset Pak kau tu anak sing ngaji seneka cuken sebelum subuh cek nyetel kaset jid masjid mon tak siap mundur cek jadi panitia masjid lho ngedi engkau pengah boy iya kiai kikirin kok apa boleh takmir masjid kemarin been Pak gantian dia